बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ्रीलांस ट्यूटर। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि हमने गिग बनाई है, हमें ऑर्डर क्यों नहीं मिलता, या हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस क्यों नहीं आता। हफ्ता 10 दिन तक ये चीज़ होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर काफ़ी अरसा हो गया और आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने गिग बनाई हुई है, आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोफाइल या कवर लेटर या तरीक़ाकार में कोई मसला है जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ज़रूरी बातें बताऊंगा जो हर फ्रीलांसर को पता होनी चाहिए, और अगर आप सही तरीके से उन पर अमल करेंगे तो आपको क्लाइंट्स की तरफ से रिस्पांस भी आएगा और जॉब्स भी मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद अपने तजर्बे से सीखी हैं और उनका काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है, जिसका सबूत मेरा प्रोफाइल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स में मैंने तकरीबन $3000 के प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपना अकाउंट किस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बनाया है। क्या वो वेबसाइट आपके स्किल सेट के हिसाब से और जॉब्स मिलने के हिसाब से ठीक है या नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो सिर्फ फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस पर गिग बना के ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, और फिर जब कुछ अरसे तक ऑर्डर नहीं मिलता तो फिर मायूस हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहली जो बात सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप सिर्फ फाइवर में ऑर्डर का इंतज़ार ना करें, बल्कि दूसरी वेबसाइट जैसे अपवर्क या फ्रीलांसर है उस पे भी अपने अकाउंट बनाएं, क्योंकि वहाँ आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जॉब्स के लिए ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइवर में आपने क्लाइंट का इंतज़ार करना होता है कि वो ऑर्डर करेगा तो फिर आपको वो जॉब मिलेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि फाइवर पे जो ज़्यादा काम मिलता है वो ट्रांसलेशन या ग्राफिक डिज़ाइन या वॉइस ओवर से रिलेटेड होता है। तो अगर आपकी स्किल्स वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइन है या डाटा एनालिसिस है, तो उस सूरत में आपको दूसरी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करना चाहिए, ना कि फाइवर पे। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किस वेबसाइट पे बनाएं, तो मैं आपको अपवर्क सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद उस पर काम करता हूँ और वहाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं नए फ्रीलांसर्स को काम मिलने के। ये था पहला पॉइंट। इसके बाद जो मैं बातें बताऊँगा वो फाइवर से रिलेटेड नहीं होंगी, बल्कि वो बाकी वेबसाइट्स जिस पे आप बिड्स भेजते हैं उसके बारे में होंगी। तो अगर आपने अकाउंट पहले से बनाया हुआ है या अगर अभी अकाउंट बना रहे हैं, तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं समझना और इन पर अमल करना। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सही जॉब पे अप्लाई करना है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो हर जॉब पे अप्लाई करते हैं। आप सिर्फ उन जॉब्स पे अप्लाई करें जो आपके प्रोफाइल के साथ मैच करती हैं, यानी कि जो स्किल्स आपने अपने प्रोफाइल में लिखी हैं उन्हीं से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उन पे अप्लाई करें, क्योंकि उसके अलावा अगर आप जॉब पे अप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ आपकी बिड्स ज़ाय होंगी, लेकिन आपको क्लाइंट ना रिस्पॉन्ड करेगा ना हायर करेगा, क्योंकि वो पहले प्रोफाइल देखते हैं कि उसमें वो स्किल्स हैं या नहीं हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ उन जॉब्स पे अप्लाई करना है जो आप 100% कर सकते हो और वो 100% आपके स्किल्स के साथ मैच करते हैं। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपने सही क्लाइंट के जॉब पे बिड करना है। आपने देखा होगा कि काफ़ी क्लाइंट सिर्फ जॉब पोस्ट करते हैं और किसी को हायर नहीं करते, और तकरीबन 30 या 40% इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि क्या क्लाइंट वेरीफाइड है और उसका पहले से हायर परसेंटेज क्या है। और अगर उसने मिसाल 10 जॉब्स पोस्ट किए और किसी को हायर नहीं किया, तो उसकी जॉब पे आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि वो 11वीं मरतबा किसी को भी हायर नहीं करे। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि किस क्लाइंट ने कितने स्पेंड किए हैं, यानी कितने प्रोजेक्ट्स पहले पे किए हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्लाइंट सही है या नहीं है, और आपको क्या उसकी जॉब पे बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका प्रोफाइल अच्छा हो और कंप्लीट हो। उसमें चंद ज़रूरी बातें ये हैं कि आपने सही तस्वीर लगाई हो, आपने अपने तमाम स्किल्स एंटर किए हों, डिस्क्रिप्शन में तफसील से अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ और एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हो, और कुछ वेबसाइट्स आपको ऑप्शन देती हैं अपना पोर्टफोलियो अपलोड करने का, वो आपने किया हो, और कुछ में टेस्ट्स आप ले सकते हैं। तो वो टेस्ट्स अगर आपने लिए हों तो प्रोफाइल आपका अच्छा हो जाता है और उससे जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 5वीं चीज़ ये है जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो ये है कि आप किसी जॉब पे कितनी जल्दी अप्लाई करते हैं। तो अक्सर क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करने के 1 घंटे के अंदर अंदर किसी को हायर कर लेते हैं। तो अगर आप सबसे पहले एप्लीकेंट हैं
تو آپ کے ہائر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جابس یا امریکہ سے پوسٹ ہوتی ہیں یا آسٹریلیا سے یا کینیڈا سے۔ اگر آپ جاب سرچ کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ان ملکوں میں کیا ٹائم ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں اور دن کے وقت جاب سرچ کر رہے ہیں جب امریکہ میں رات ہے تو اس وقت زیادہ جابس پوسٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اپنی ٹائمنگ ایسے سیٹ کریں کہ جب وہاں امریکہ میں، کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں دن کا ٹائم ہو تو اس ٹائم زیادہ جابس پوسٹ ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان جابس پہ فوراً اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جاب ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو میں نے خود بہت آبزرو کیا ہے، اور اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جاب پوسٹ ہونے کے فوراً بعد اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا پروپوزل یا کور لیٹر بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ پروفائل کے بعد کلائنٹس پروپوزل یا کور لیٹر دیکھ کر ہی فری لانسر کو ہائر کرتا ہے۔ کور لیٹر میں آپ نے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھ لیا ہے اور آپ کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہے اور سکلز ہیں جن کو یوز کر کے آپ ان کا پروجیکٹ بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو 2 سیمپلز دکھا رہا ہوں جو میں خود چونکہ جابس پوسٹ کرتا ہوں اور میں نے خود اس کو دیکھا ہے کہ کچھ فری لانسرز تفصیل سے لکھتے ہیں کہ ان کا کیا تجربہ ہے اور پہلے انہوں نے اس طرح کے کون سے پروجیکٹس کیے ہیں، اور کچھ فری لانسرز ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف وہ 2-3 جملے لکھتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ، تو ان کو کوئی بھی ہائر نہیں کرتا۔ یہ آپ اسکرین پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 پروپوزلز ہیں جو ایک ہی پروجیکٹس کے لیے مجھے آئی ہیں۔ تو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تفصیل سے سب کچھ لکھا ہے اور اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف 2-3 لائنیں لکھی ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کا کور لیٹر یا پروپوزل بھیجیں گے تو آپ کو جاب ملنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ 7واں پوائنٹ ہے وہ بھی کور لیٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ اپنے کور لیٹر میں سیمپلز یا پورٹ فولیوز وہ بھی کلائنٹ کو ضرور بھیجیں، اگر اس نے نہیں بھی مانگے پھر بھی بھیجیں، کیونکہ اس سے کلائنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ کام آتا ہے اور آپ کے ہائر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ فائلز اٹیچ نہیں کر سکتے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے سیمپلز یا پورٹ فولیو گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کریں اور وہ لنک اپنے کور لیٹر یا پروپوزل کے ساتھ ان کو بھیج دیں۔ 8واں پوائنٹ ہے ریٹس کے حوالے سے۔ یہ کافی ٹرکی پوائنٹ ہے جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ریٹ کیا سیٹ کرنے چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نئے فری لانسر ہیں، آپ کے پاس پاسٹ ایکسپیرینس یا ریویوز نہیں ہیں، تو ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں سے آگے جانے کے لیے، آپ اپنے ریٹس کم کر لیں، لیکن ریٹس بالکل بھی کم نہ کریں، ریزنیبل ریٹس لگائیں جو اب باقی فری لانسرز نے لگائے ہوں ان کے حساب سے $5 یا $10 کم کر کے آپ نے ریٹس لگائیں، تو اس سے بھی آپ کے ہائر ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ جو 9واں پوائنٹ ہے وہ ہے کلائنٹ سے بات چیت کے بارے میں۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ کلائنٹ کو آپ نے فوراً رسپونڈ کرنا ہے۔ بعض اوقات کلائنٹ آپ کو جاب آفر بھیج دیتا ہے لیکن آپ ان کا میسج ٹائم پہ نہیں پڑھتے تو وہ جاب آپ سے واپس لے لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ اب تمام فری لانسنگ ویب سائٹس کی اپلیکیشنز ہیں، موبائل اپلیکیشنز، آپ اپنے موبائل پہ ان کی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کی نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، تاکہ جیسے بھی کلائنٹ آپ کو کوئی میسج بھیجے یا کوئی بھی اور نوٹیفیکیشن ہو آپ کو فوراً پتہ چل جائے اور آپ ان کو رسپونڈ کر سکیں۔ اور اس میں دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی لانگ ٹرم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کیا کریں، ہر دوسرے یا تیسرے دن۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے کچھ چینج کرنا ہو تو اس کا ٹائم پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ریویوز لکھتے ہیں تو اس میں وہ آپ کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بہت کمیونیکیشن میں اچھے تھے، تو اس کو کلائنٹس کافی پسند کرتے ہیں اور آپ کے اس کی وجہ سے نئے آنے والے کلائنٹس آپ کو زیادہ پریفر کریں گے ہائر کرنے کے لیے۔ اور اس میں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیشہ کلائنٹ کے ساتھ پولائٹلی اور اچھے انداز میں بات کرنی ہے، اور جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو بہت پولائٹ انداز میں ان سے کہیں کہ ابھی آپ کو وہ ریویوز بھی دے دیں اگر ان کا کام آپ کو پسند ہے، کیونکہ پیسے سے زیادہ ریویوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ریویوز اچھے ہیں تو آپ کے پاس نئے کلائنٹس آئیں گے، اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے اور اس کا ریویو آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جو 10واں اور آخری پوائنٹ ہے وہ
तमाम फ्रीलांसर्स पे तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन कुछ पर होता है और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है अक्सर फेसबुक ग्रुप्स पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आप मुझे फ़ेक रिव्यूज़ दे दें, फ़ेक प्रोजेक्ट करके सिर्फ रिव्यू लेने के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत गलत बात है। इसकी वजह ये है कि अगर आप फ़ेक रिव्यू लेते हैं किसी से फ़ेक प्रोजेक्ट करके, तो वो झूठ के ज़ुमरे में आता है, वो एक तरह से झूठ होता है। तो अगर आप अपनी बिल्डिंग की बेस ही झूठ पे रख रहे हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह उसमें तरक्की डालेंगे और आगे आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बजाय फ़ेक रिव्यूज़ लेने के आप मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 ज़रूरी बातें जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी और मैं समझता हूँ कि उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है या फ़ीडबैक है तो वो कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें, ताकि आज के बाद भी आने वाली इस तरह की मुफीद वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।